are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? How many did it? Wala. Ha? Wala. Nga naman? Wala man kaningon pila. Wrong. Usa. Ano didin? Pila kabuok ang wala mo kaon. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? Wala gani. Wala may nangaon. Wrong. Usa. How many didin? Oh. Saan nang animal sa didin? How many didn't? Ano ba yung na? There are 30 cows in a field. And 28 chickens. How many didn't? Saan ang didin nga? Didn't ba? Didn't. Didin nga animals. Dili na animals. How many didn't? Pila kabuok ang wala? There are 30. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? 28. Ha? 28. Duha. 28. Kaya wala man to sa field ang chicken. Wrong. Duha. Last. There are 30 cows in a field and 28 chickens. 58. Ha? 58. Wrong. Right. Tatatagsak. Sakto rin ang maestra katawan. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? Chicken. Ha? Chicken. Wrong. Usa. To. Duha. How many didn't? 38 mga. Aw. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? 8. Ha? 8. 8? Oh. Wrong. Tolo. Next. Alimokoy. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? 2. Usa. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? 58. Duha. 30, ma'am. 30. Tolo. Ernesto. Ma'am. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? 0. Usa. 30. Duha. Last. Repeat it, ma'am. There are 30 cows in a field and 28 chickens. How many didn't? How di Carabao di ba? 2, 10. Ha? 10? Oh. Correct! 5,000 pesos. 10! 28! Dili man 20 nga, dili man 8 nga number. 28 chickens. How di Carabao. There are 30 cows in a field and 28 chickens. Ikanda ko. Lobe mo Ernesto. Next. 28 chickens. 10 ang answer. Nakabugo pa yun. Okay, Katay. Nisulod ka sa usa ka kwarto nga naay 34 ka tao. Gipatay nimo ang 30. Pila na lang ka tao ang nabilin? 5. Usa. Pila lang katawang nga bilin? 35. Correct! 5,000. Next! Alimokoy. Imo Alimokoy. Sama, ma'am. Ang usa ka mag-uuma adunay duha ka baka. Usa ka mag-uuma? Usa ka mag-uuma naay duha ka baka. Nya. Naay tulo ka kanding ug upat ka itik. Dayon. Pila ka tiil ang anaa sa iyang umahan? Can you repeat the answer, ma'am? Ang usa ka mag-uuma adunay duha ka baka. Tulo ka kanding. Asa duha ka baka. Nya tulo ka kanding ug upat ka itik. Isa. Pila ka tiil ang anaa sa iyang umahan? Pila ka kanding, ma'am? Tulo ka kanding nya upat ka itik. Pila ka tiil ang anaa sa iyang umahan? Pila ka itik, ma'am? Upat. Pila? Duha to baka no. 22.
Usa. Can you repeat the answer? Ang usa ka mag-uuma adunay duha ka baka, tulo ka kanding og upat ka itik. Duha o Pila ka tiil ang anaa sa iyang umahan? duha o kuan. 12, 14. Pila to kaitik, ma'am? Upat. 14 o 8. Binuldi ka po. Ge. 12 o 8. Tayo. 23. 23. Duha. Last. Can you repeat the answer, ma'am? Ang Question. ang usa ka mag-uuma adunay duha ka baka, tulo ka kanding og upat ka itik. Pila ka tiil ang anaa sa iyang umahan? Ah, Oh. iya. Baka, pila ka baka? Duha. Duha. Walo na daan. Oh, 8 Plus 12. plus 12, 20. 20. Mm. Plus 8 ka itik. Plus 8 kay 28. Mm. Plus tiil sa tag-iya, duha, 30. Ha? 30. Correct! 5,000! Next! Totong tugsok! Siya po kuno. Ma'am. Totong tugsok! Sinoy Tino og Noy Tansyang naman. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Oh. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 8 kalaki, no? Ya, matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? Duha ka matag laki ng anak. Dunay duha ka igsoon babae. Ah. Mm. Ano guys, kaya po may. Okay. Gabi kinab. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 40. Usa. Duha man ka 8. Duha ka igsoon babae. Mm. Kada usa ka lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? Anak 8. Sa ato pa kada usa 16. Kaso 8, 16. 16. Oh, 8. 24. Duha. Last. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? Nagpila na tanan, ma'am. 8 to. 8, 16. Duha, 16, 32. Mm. 8. 40 na gani. Wrong! Tolo. Next, Ernesto. Ma'am. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 32. Usa. 8, no? Mm. 26. Duha. Last. 24. Tolo. Next, tata episode. Anak ng Tino. Ha? Anak ng Tansyang Tino. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 8. Ha? 8 ra. 8? Wrong. Usa. Mm. 8 kabuk lang anak laki. Yang matag anak nga lalaki adunay duha ka igsoon nga babayi. Pila tanan ilang anak? Mm. Anak sa lalaki, layo duha ka igsoon. 8 ra gani kay dili to. 8. Tung igsoon sa iyang mga anak dito laha. Dili, wrong. Sinoy Tino og nang Tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay duha ka igsuon nga babayi. 103.
Naghana na ko na. O dito mantang siya kanay. Sige, Wrong, duha. sige, wrong. Duha, last. Sinoy tinuog ng tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay 2 ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 12. Wrong! Tolo. Next, ano mo koy? Sinoy tinuog ng tansyang adunay 8 ka anak nga lalaki. Matag anak nga lalaki adunay 2 ka igsuon nga babayi. Pila tanan ilang anak? 32. Plus asawa pa. 8 sa 40. 40. Wrong! 40 Usa. ay. Wrong! Usa! Ang binay pa di ay anak ano nila. Wrong! Pwede city. Duha! 8. Tolo! Ma'am, Ah. napo. Ha? Napo. Correct! Napo! Napo. Napo, ora! Kaya matag-usa raman. Matag usa ka igsoon, matag usa ka anak nga lalaki, adunay 2 ka igsoon nga babaye. Napo ora anak, kay igsoon ra man tong mga kuan. Ano 14 mo kabuok? Anak tan siya ang tino. Napo ora sad me. Mao di ay. Sunod-sunod na pa. Next, last. Last. Sa man sunod. Totong tugsok. Kung na-break korta. Totong tugsok. Pamina may totong tugsok ha. Go ani noon. Last ni siya. 20 ka couple. English day ni day. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single couple die. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Ngano naka-survive ang 20 ka couple? Balik ko na ko ha. 20 couple go on a plane. The plane crash. Na-crash ko no ang aeroplano. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Nakras ang airplane. Ngano naka-survive man ang couples? Wa man sila misakay. Wrong! Usa. 20 couple. Nakras. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Wa pa lagi sila kasakay, ma'am. Wrong! Padong pa man sila biyan sa airplane. Wrong! Motong Duha na! awa kalarga ang airplane. Wrong! Tolo! Next! Limokoy. Ernesto. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Nakras man daan ang airplane. Wrong! Usa! Ano kuno nga. Ngano nakasurvive man ang 20 ka couple. Nga na-crash man ang airplane. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Ay gikaras man lang ilang one flight ma'am. Wrong! Duha! Last! Karas. Karas kan. Girik. Yeah. Last! 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Awa madayon na ilahang flight ma'am kay kanang Wrong! Gihapon. Next, Alimokoy. Isot pa, ma'am. Tatay Pisot. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Because Ngano nakasurvive ko ng couple? because every couple arrived the plane. They making they baby making. Baby making. So they will not die. Wrong! Wrong. Usana. Amina ha? 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couples survive. How?
Siwilik. Siwilik. Ha? Basta, nakautot ka sa English tay. 20 couple go on a Ano split akong lubot. tay, 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple Pagkamatay sa survive. couple nga wala pa may sakasakay. Wrong. Duha. Guol pag wala pa kaningon nga ni sakay. Wrong. Ana sa airplane, ang kato nga matay ang pilot. Wrong. Guol pa wala pa kaningon ni sakay ra. Wrong. Wrong. Duha. Last. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet Kanta na. all the couple survive. How? Yan ang wala namatay ang 20 ka couples. Siyempre. Iyot. Ha? Ha? Iyot. Wrong, wrong. Lima kay, last ni. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Nisakay man sila brakiyot, ma'am. Ha? Nisakay sila brakiyot. Parachute? Brakiyot. Wrong! Usa. The 20 couples go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couples survive. How? Every single couple die. Every single person die. Yet all the couples survive. How? Diet man. Oh. Ang namatay, ma'am, ang how ra, ma'am. Ha? Ang how. Wrong! Duha na. Duha na. Last. Hapit na. 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Wala, dyan ka gets ba? 20 couple go on a plane. The plane crash. Every single person die. Yet all the couple survive. How? Single, ma'am, single. Hmm? Ma'am, Oh. mingantar man. Ha? Wrong yapon. Tulo na. Oh, napay mo sunod? Napay mapas? Wala na. Mamay wa. Wala. Bisan mo ko na ma'am. Mga single ray namatay. Single, lagi. Every single person die. Single, lagi. Sakto, tukwa. Ma'am, single. Wrong ka. Wala mong ka-answer. Wala na ni kakwarta. Single, ma'am.